ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተኸበርኩም አቦታት፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ክቡራት ወለዲ አቦታትን አዴታትን ከምኡ ከዓ መንእሰያትን ህፃናትን ህዝበ ክርስቲያን ኩልኹም ከመይ ሓዲርኩም? ከመይ ኣርፊድኩም? ከመይ ቀኒኹም? ከመይ መፂኹም? አሜን። እንኳዕ ደሓን መጻእኹም። እግዚአብሔር አምላክ ኣብዚ ዝኣከበና ስሙ ዝተመስገነን ዝተቐደሰን ይኹን። ኣብዚ ክንእከብ ዝገበረና መቸስ ካብ ህዝቢ ዓለም መሪፁ ኣብተን ከምዚኣና ንሃና ኣምሰላ ቤተ ክርስቲያናት እግዚአብሔር ዝመሰረተን ብደሙ ዝመሰረተን ብፍቅሩ ስለ ዝኣከበና ብድጋሚ ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። ካብ ብዙሕ ህዝቢ መሪጩ ከምቲ ኣብ መጀመርያ ኣብ ዘመነ ድህነቱ ወይ ድማ ኣገልግሎቱ 12 ሐዋርያት 72 ኣርድእቲ 30 ቅዱሳን ኣዴታት ዝመረፀ ሰብ ካልእ ጠፊኡ ተሳኢኑ ነይሩ ድዩ? ግን እዚኣቶም እግዚኣብሔር መሪጭዎም። ሕጂ ከዓ ናብዚ ቤተ ክርስቲያን ክንእከብ ከለና ናይ እግዚኣብሔር ምምራፅ ከም ዝኾነ ከዓ ክንዝንግዖን ክንስሕቶን የብልናን እሞ እግዚኣብሔር ስለ ዝፈቐደልና እዩ። ምናልባት ባዕልና ዝሓሰብናዮ ባዕልና ዝመደብናዮ ብናትና ፈቃድ ከይመስለና ናቱ ፈቃድ እምበሪ ናትና ፈቃድ ኣይኮነን። እወ ናትና ፈቃድ እውን ክሕገዞ ኣለዎ እንድዩ። ግን እግዚአብሔር ዘይፈቀዶ እግዚአብሔር እሱ ዘይፈቀዶ ምንም ክኾን ኣይክእልን። ስለ ዝፈቀደልና ብድጋሚ ስሙ ተመስገነ ይኹን። ስለዚ ዘለናዮ መዋዕለ ጾም መኒ እግዚአብሔር ጾምና ከዓ ከምቲ ዝጀመረና ብሰላም ከዓ ይፈፅመና። ምጻምና ጥራይ ዘይኮነ እንጽልዮ እንልምኖ ኩሉ ልመናታት ኣለና መኒ ብሕልፊ ስለ ቤተ ክርስቲያን ብተወሳኺ ሱባኤ ኣቲና ኣላ ከም ዘለና ኩላና ኣብታ ጸሎትና ኣብታ ዘልመድናያ ስግደትኒ ጸሎትኒ ተወሳኺ ከዓ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን እንዳዘከርና መዓልታዊ እንጽሊ ከም ዘለና ተስፋ ገብር። ምክንያቱ እታ መልእኽቲ ተተሓሊፈ እያ ረሲዕና ዲና መዓልታዊ ዶ ጸሎትና ንዝክር ሓቀይ ወይ መዓልታዊ እዚ ዝኣምሰለ ጸጋዚ ንኸይንስእነ እዩ እቲ ጸሎት እንጽልዮ መኒ እግዚአብሔር ከዓ ዝለመንካዮ ዘይከልእ ዝነገርካዮ ዘይርስዕ ኣምላኽ መኒ ለምኑ ክወሃበኩም ከዓ ኢልና እዩ መኒ ልመናና ከም ዝሰምዓና ምንም ጥርጥር የብልናን። እግዚአብሔር ከምቲ ኩሉ ግዜ ንቅዱሳን ኣቦታትናን ዝሰምዖም ንዓና ከዓ ይስማዓና እግዚአብሔር እምበር ከምቲ ቅድም ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ጾም ኣርብዓ ክንደይ ሰንበት እያ እዚኣ? ክንደይ ሳልሰይቲ ሰንበት ዲ ሓቀይ? እወዛ ሳለሰይቲ ሰንበት እያ። ከምቲ ቅድም ኣብ ዘወረደ ኣብ መእተዊኡ ሰናብቲ ናይ ዓብዪ ጾም ሰናብቲ ስም ኣለወን። ከምቲ ንሕና ስም ደለና ስም ኣለወን ንኩለን ሽም ኣለወን ኢልና ነርና። ሽም ደውፅኣለን መን ኢልና ነርና? ቅዱስ ያሬድ ሽሙ ሰይምዎን ንኩለን። እቲ ሽም ካበይ ምፅዎ ሰይምዎ? ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እየን ኩለን ዘወረደን ተበለ ካብታ መጽሓፍ ቅዱስ ተረኸበት እያ። ቅድስ እንተተበለት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ተረኸበት እያ። ምኩራብ እንተተባሃለት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ተረኸበት እያ። ኩለን ስካዕ ሆሳዕና ስካዕ ትንሳኤ ዘሎ ኩሉ ካብታ መጽሓፍ ቅዱስ ተረኸበ እምበር ካብ ማንም ኣምፅኡ ኣይኮነን መኒ ናህና ሽም እውን ሽም ተተሰየምና ኩላና ሽም ኣለና ንሓቀይ ካበይ ተረኽበ እዩ? ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ። እዘን ሰናብቲ ከዓ እቲ ሽም ካበይ ረኺበንኦ? ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ መኒ ዛለ መዓልቲ ከዓ እንታይ ትበሃል ኢልና ኣላ? ምኩራብ ትበሃል። ምኩራብ ማለት ከዓ እንታይ ማለት እዩ? ቤት ጸሎት ማለት እዩ። እግዚአብሔር ዝመስገነሉ እግዚአብሔር ዝምለኸሉ እግዚአብሔር ዝርከበሉ ማለት እዩ። ስለዚ ምኩራብ ማለት ቤተ ጸሎት እዩ መኒ በዚ መዓልቲ ምኩራብ ክትበሃል ኮላ እንታይ ስለ ተገብረለ እዩ እንተዳ ኢልና ባዕላ እታ ወንጌል ክትንበብ ኮላ እንታይ ትብል ነራ? ሰሚዕና ሓቀይ እንታይ ወንጌል ተነቢቡ? ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ ፍቕዲ ስጋዕ ክንደይ ስጋዕ ፍጻሜ እዩ ተነቢቡ። ብትግርኛና ብቋንቋና እዩ ተነቢቡ። ኣብ ቤተ መቅደስ ኣብቲ ምኩራብ ቤተ መቅደስ እንታይ ተገይሩ እንታይ ጌጋ ተገይሩ ክርስቶስ ከዓ ኣብኡ እንታይ ገይሩ ካብኡ እንታይ ገይሩ ከም ዝሰጎጎም ንርኢ ኣለና መኒ ቤተ መቅደስ ክንድምንታይ ክቡር ከም ምዃኑ እዩ ዘረዳእና። ስለዚ ቤተ መቅደስ እምበኣር ካብ መሰረቱ ጀሚርና ብዛዕባ ቤተ መቅደስ ክንዝክሮ ተኮይና ቤተ መቅደስ ማለት ካብ መሰረቱ እግዚአብሔር ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ኣብ ኦሪት ቆረታ ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 25 ፋቅ 8 ተጀሚሩ እግዚአብሔር መጀመርያ ንደቂ ሰባት ታቦት ምስ ሃቦም እግዚአብሔር ታቦት ክህቦም ከሎ ቅድሚኡ ናብ ጣዖት ይሰግዱ ነይሮም መኒ ካብ ጣዖት ከይሰግዱ እንታይ ሂቦም? ታቦት ሂቦም። እቲ ታቦት ከዓ ኣብ ምንታይ ንበር? ስለዚ ታቦት ከዓ ክቡር ስለ ዝኾነ ነቲ ታቦት ከዓ ቦታ ስለ ዘድልዮ መቅደስ ክስራሐሉ መቅደስ ስርሕለይ ስለዚህ
أما أخلكم كنا برسي مقدس صرح لي يبل أبزي زعت أسران حمشتن فقريشهم أنت مقدس أما أخلكم كنا برسي مقدس صرح لي إلو مقدس صرح لي إلو عزيزو مالتيو سلذي مقدس صرح لي إسرائيل زي كون زي بلن إت مقدس كم يجرخ سرع حمد الله خاء بعلو مهندس كوينو جابير صفحو مقفحو وردو كله كم تعنا ذريعة كاجركا سرحيو إلو نمسينتا مقدس مالتيو سلذي نتا مقدس كا مسيخاء بتوم مأخذ حزب دلو كم زخم أخذكم بتصقاهم فلتس دلوكم ما أخذ دلوكم تصقوا له بزي ندق عيال له كل نجار له سلذي أبزي مأخذ حزب إسرائيل كا بتصقاهم زنبرو خاب على باس ليل بهلو خا طبعا من يحتاج زنبرو نتدون كان كسفي و تعزيزهم كم تجابي هرز عززهم مالتي سلذي مقدس رح ليلو اجابي هرب تجازي مقدس صريح عمرو تا مقدس تفارت كم تجين تانيرا دونكان يعني را مالتيو تا دونكان مقدس يا مقدس رح ليلو تا مقدس كا خمت أنا ذريع كاجركا صراحة يلو كمتي كند متاج مكفحة عصرت على باتات زلون دسرحوان كا نتم سرح سبات كترفه كله جافير نجرون مسه اتم جافير فقد اللون كا نتا دونكان سرحوا كيلوم مالتيو سلذي اتا دونكان مبار ابت دونكان كا تابوت صيون نيرو اتا دونكان كل جزيه نجافير يوم الخلا نجافير سجدلا نجافير يمسجنلا دليون كان نجافير دلمنلا سبن نجافيرن زرخوا بلا نيرا مالتي ينيتي تا دونكان يكون دونكان يكون دونكان يا جن بيت كريستيانيا بيت المقدس يا بيت كريستيان بحال دحراي شمرخيو بحال ترس بيت المقدس يا بيت جزيه نجافير دمل خلا يا نيرا مالتي سلازي ازي دونكان ازي كامس يجميرو سقع سلومون أبدون كان يو صليحو سلذي أبي قدامي زينا مو المعرف عصر تشوعات كان فقد حادك سبع عسران تايبل أبونا داويت حدا نجار تزاربو نجار له أبونا داويت حدا جزي السو انتهي لتزاري وداويت أنا بس حد تصرف جزان بولع تصرف جزان نسبق جزاء نبر له تاوتك جاي هرجن تاوت حقجن أم انتهت نبر له أبدون كانت نبر الله إلو أتحساسيبو أجهوه سلزي إجزاء كم لبيت بلو خندم تحقق إجزاء لك إذا كلك الميوس كندي زمن حليفيو كندي عمتات كندي زمانات حليفيو كندي على إياسو حليفهم على ساموئيل حليفهم كندي حليفهم يوم كلميو كندي صوعات حليفهم يوم نزجن تذكروا نجاري لنا إحنا أبصحدن أبي بولع تسربن بمن التصدق أن تسربن نبر لنا تاوت سينجن تاوت إجزاء جن أبدون كان الله إلو ده حسب سب ما نم أي نبرن زي أجن داويد جن نزخل عمتات حليفو داويد جن أتحساسيون أجهون مني أبي قدامي زينا مالكم ذلكم عصر ساعات فقد حدا داويد بتعمي حزينو حزينو مسرائيو حدا فتاوي مسيون تاخون كحزينك انت كده حزنا لني تاوت سينا أبزي أبدون كان دربينا نحنا خمس أمثلة جزاء نبر إلو مسحزنة أمه دايت سرحو مسرو كل جي فقار جاي في حاسب كأمني كلهم صارت مسألة سلازي داويد كم دي سرحو نجرجن ودو كم دي سرحو بسلامون كم دي سرح تنجروه كم تتنبي تقع بسلامون تسريحو يتبقى المقدس مالتهم سلازي إذا داويد بتجزية دلو نحنا أنا أبص حد تسرب أبيت نبرة لخو تابت تسيان جن أم تايت نبرة لازبلو إذا قال زي حجو نحنا خنت كملو نحنا خن حسب وزقبعنا يحكى حصد سلازي نحنا نصبق بتاعات كلونا خيليو خندي نجر كلونا خيليو وسلاسي خينتي سماي زفانو مدر مرقص قرز خينا كله ناتو زخنة كله ذهب كله زي كالأملاخ نعوخة وتخصبه يقبريو سلاسي خي بارك خص إنه يقبريو بارك سلاسي خي انتاش مخون يقبريو سلازي لك داويد أنا بس حدث تسرح جزانا برالخو ثابت تسعين بدون كان الله خم دوله وأنتاي سينا إنا أجزاء عين بركه بنا كله بنا تاك خلينا دين قبرنا قرن تاك فينا نحرلنا بوزح نجار كان قبر نخلينا مو نحنا خا دق داويدنا مني كم تن داويد حبوا ذهب أجزاء نحنا خا حبوا يهابنا أجزاء سلازي كنقبر كأنا خلينا كل جزء كوجس خلو داويد فقد أملاك حتيتو وحتيتو ودوهم نقبر له خاتنا جيرو بودو خات فصيم له كلهم قطع بعد نهميا بعد هاجي دبالو بزح جزء بيت المقدس نداسر هو حليفهم فقد أملاك عند حتيتهم سريح ممني كم بحج نسألي ذلك وأنا خا صوم كل جزء صوم نسألي ذلك هو فقد أملاك حتى هذا مالتي فقد كأينيتها نابيا نابزديا الميدان تحت كمينا هنقبرها أملاك نهجل سلنا نسألي لنا مني እግዚአብሔር كأ كفص منا خا من مترتر يبلن مني እግዚአብሔር نعنا خا يسمعنا قدس أبا ساعات ساعاتو أبا يورجس انت يبل
وباتي لذات بيت كريستيان سرعة ملائكة أرأي ذب السمايات بيت كريستيان ستتمثل بصرا أريام زلائلو وقدس تدنجل يبل انتي مالتو نبيت كريستيان ناي ملائكة سرعات كم تناي سماي اللوا يبل بيت كريستيان كأ بطلع علي بصرا أريام أتمثل سلازي بيت كريستيان بسمايوي تيامر مدراويت كم دي كونت بيت كريستيان درد أنا دلو سلازي بيت كريستيان بحث يرسو بيت مقدس بحال كله أب سماي بيت مقدس الله أب مدر بيت مقدس الله أب سماي تابوت الله أب مدر تابوت الله إذا تعمل ده لمثالي أبزي كريستيان عند تبهلو بيت مقدس زي بلهم كريستيان عند تبهلو جن تابوت زي بلهم إذا مسابات زي أتم تمسحف قدس جن أب سماي مقدس الله أب سماي تابوت الله يبلنا أيو لمثالي رأي يوحنس مراف 11-19 ترى ناي سماي مقدس ناي سماي تابوت يبل سلازي أبز جن ساتهم جن نت بيت مقدس أي تقبلون نت تابوت كا أي تقبلون جن مقدس أب سماي الله تابوت كا أب سماي الله بقو مسرت كا أيو أم مدر خاز مسرت لنا بار أم مزمور 7 فقدي 6 تايبل هانس المقدسو بأريام إله المقدسو أب سماي مسرتها أب سماي هاني صوا أم مدر خا مسرتوا سلازي أم مدر خ مسرتها خلو أب سماي هاني صوا أم مدر خا مسرتوا خبر كله مع عسيو أب سماي هاني صا على مستفترة سماي مدر مستفترة أب سماي مسرتوا أبو خا ملائكة يمسجنوا أبي يوحنس أبي رأي يوحنس نعرف 4 ترينا 24 كائنات سماينة 4 إنسان كم يجرون كم دجال جلوا قدس دالو ملائكة بحصرس نعجل جلس لتفتروا نتل أخن نعجل جلس لسخنوا أبغى أبي هربيت 24 كائنات سماي صنها حجم كم زخم دجال جلو أبغى مرو أفترها أريام دللا بيت المقدس ملائكة 24 سماي كائنات سماي يجال جلو مالتيهم سلازي كمتي أب سماي دهانصا أم مدري خا مسرتوا بتاجزي مع اسم مسرتوا أنت لأننا مدري كم تنو مسيه دونكان جبر دولمني تعقل قلت جمر ذجبره شعث مسرتها بيت المقدس مهنياتو دونكان سلزو خنت صقّا جزاء فيريو مهنياتو نبي كريستيان صقّا دونكان سلزو خنت وين كا بزي بالتفاعل عن السلة سرحتها كلنا مثالي أب زمننا بزحر إن جزاء فير مسجن دونكان كنا زير أنا أمبري أقول رينا يا أب هدمري إنا يا أب مربع رينا يا أب 5 عينات نسخة رينا نبي كريستيان صقّوا جن كنا كله فلا لدي هذا يصقّوا تصبب تنواح تحصر صباغا እግዚአብሔር ዳሉ صباغا እግዚአብሔር ጸጋ ዳሉ እንበር ናንታሽ ሞጸጋ ከም ደይኮነ ማለትም ስለዚህ እታ አቤተ ኣብ ሰማይ ዝተሃንጸት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምድር ኻ መስሪትዋ እንሃለ ካብታ ንሙሴ ድንኳን ስራሕ ዝበሎ ጀሚሩ ከይተቋረጸ እቲ አገልግሎት ቤተ መቅደስ እንዳ ተገልገለሉ ይነብር አሎ ማለት ነው ስለዚህ እቲ ኣብ ሰማይ ደሎ አገልግሎትኒ እቲ ኣብ ሰማይ ደሎ መቅደስኒ እቲ ኣብ ምድር ደሎ መቅደስኒ እቲ ኣብ ሰማይ ደሎ ታቦትኒ እቲ ኣብ ምድር ደሎ ታቦትኒ ሓደ እዩ እቲ አገልግሎት ከዓ ሓደ እዩ ኣብ አገልግሎት አሎ ኣብዚ አገልግሎት አሎ ሓካ ሓሰት እቲ አገልግሎትና ከዓ ናይ መላእክት ማህሌት ናይ መላእክት እዩ ቅዳሴ ናይ መላእክት እዩ ስለዚህ እቲ ኣብ ሰማይ ቅዳሴ ኣሎ ኣብ ምድር ቅዳሴ ኣሎ ኣብ ሰማይ ማህሌት ኣሎ ኣብ ማህሌት ኣሎ ኣብ አገልግሎት ኣሎ ኣብዚ አገልግሎት ኣሎ ስለዚህ እቲ አገልግሎትና ሰማያዊ እምበር ምድራዊ አይኮነን ስለዚህ ኣብ ምድር ዳንሃሉ እምበሪ እቲ አገልግሎትና ግን እንታይ እዩ ሰማያዊ እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ እምባር እግዚአብሔር ከም ተቀደም ዘልኖ አቦና ዳዊት ዓብ ጸሎት ዝጸለዩ መዝለመኖ መኔ መንፈሳዊ ቀናዓት ሒጅዎ ኣና ከምዚ ኣምሰለ ቤት እናነበርኩ ቤተ መቅደስ ታቦተ ጽዮን ግን ኣብ ድኳን ዝበለ እዚ እግዚአብሔር ከዓ ጽቡቕ ትምኒቱ ኣብኣስ እንታይ ትብል መሲልኩም ሲ ይገርም በነት ሓቀ እንታይ ልዎ እግዚአብሔር በቲ ግዜትን ሰሎሞን ኣነ ድንኳን ኮይንኒ አይበልኩን ካብቲ ድንኳን ይሰራሕ ዝበል ኩሉ ዘመን ጀሚሩ ስጋ ሕጂ ኣብ ድንኳን ይነብር ኣለኹ ኢሉ እግዚአብሔር ግን ድንኳን ኮይንኒ ግን አይበልኩን ኢሉ እግዚአብሔር ከምዚ ኮይንኒ ጸይብኒ ገቢሕኒ ከምዚ ኮይንኒ አምላኽ አይኮነን ስለዚህ እግዚአብሔር ሕጂ ከዓ ጽቡቕ እንድኻ ተመኒኻ ነቲ ተመኒኻዮ ከዓ ክፍጸመልካ ብወድኻ ክፍጸም ኢልዎ ብወዱ ከዓ ተፈጺሙ እመኒ እግዚአብሔር መስገን ደስ ይብል ስለዚህ አባ ጊዮርጊስ ከዓ ንቤተ ክርስቲያን ናይ መላእክት ስርዓት ከምቲ ናይ ሰማይ ኣለዋ ምሳሌ ቤተ ክርስቲያን ከዓ በተላዕለዋይ በጽርሐ አርያም እያ እትምሰል ስለዚህ ሰማያዊት ቤተ ክርስቲያንና ቅዱሳን አባታትና ቅዱስ ጊዮርጊስ ሁሉ ተሰዓታቱ ሁሉ ብሎ ክንደይ ነገር ስለ ሓድነቱ ስለ ሰለስነቱ ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዘይትንክፎ ነገር የለም ደስ ይብሉ አባታትና ስለዚህ እምበር ቤተ ክርስቲያንና አገልግሎታ ሁሉ ሰማያዊ ዳእምበር ምድራዊ ጥራይ ከም ዘይኮነ ክንፈልጦ ኣለና ማለት እዩ ምናልባት ከም ዝክንሪኦ ከለና ብሸለልትነት ከይንሪኦ ክንዝኣክል ጸጋ ዝተዋህቦ እዩ ቤተ ክርስቲያን እምበር ቤተ መቅደስ እምበር ከምቲ ደልኖ ከምቲ ዳዊት ልመንኡ ሰሚዑ ቤተ መቅደስ ተሰሪሑ
ኣብ ነገስት ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 9:3 እንተዳሪና كل بيت المقدس أسرار حيو خندي نقدر على رؤوس الخالة مرتي سلذي صريح مسودة نجزي أبيهر بيت المقدس صريح مسودة سلومون نجزي أبيهر صلاة لمينو مارتي سلومون ترى يكون نسي بسلومون يصوّع دا أنبر حزب بملؤ خاناتو مؤمنانو كل خينا من بحساب صريح مو سلومون بمريح الناس سلذي خنا تعلو بسلومون صوّع دا أنبر سلومون بينو أي صريحهم كلهم حزب خينا من صريح مو وقد أسعو أنتي بلسي صريح مسودة اسم الرق قبل ومن حزب خمس مرقهم صريحو صبوا صراح صبوا أنت بيت المقدس صريح مسرعيو مريق ومن حزب مني كم زي حجة بيت كريستيان كا بيت كريستيان تهانس خلهم مرق من نبلكم كم أخا سلومون حزب مريق ويو مبارن جزء أبيهر أنتي لو صريح مسودة أنتي لو كم زي إذن عخا اسخا سماي زفان كان مدر مرقص غير خازو خنا اذن احد قبا يكون النجرجن اذا صراحه هو بيتقبل اللي ابد لما نخلو قال كيدان اتوليلو اغزيابير قال كيدان اتليو لبيت المقدس كصقمنا كله حرخن كون كلنا بيت المقدس نمص نا بيت كريستيان نوي ابز مصينا لمننا انصلي ابتي ነገስት ሾመንተን ተሪእናዮ ኣብኡ ደኣተዎ ቃል ኪዳን ዝተጸገመ ከምዚ ዝኾነ ኩሉ ጸገም ተፈጸመ ኩሉ ኣብዚ መጽን ተለመነካ ስማ ዓየይሉ እግዚአብሔር ሰሎሞን ንእግዚአብሔር ለሚንዎ እግዚአብሔር ካ እቲ ኩሉ ነዚ ዝስራሕካዮ ቤት ክሳዕ ዘለዓለም ኣብኡ ብምንባር ንዘለዓለም ቀዲሰዮ ኣለኹ ዓይነይን ልበይን ሓዋሩ ኣብኡ ክነብራ ዓይነ ኢሉ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ካ ሰማይን ምድርን ሓልፍ ዳንበር ቃሉ أي حل فينيو قال كده أتيلي نزي تمقدس بقلا لا ينرأيه بركة اللو صقال اللو سلذي كالوت يبلوم نمني نحنا كم تعيش مخيط قصروا مسحف قدس بلين حديث سلوية المقدس كبري إذا زارب كل جزء بزحج ساعات بزادلنا ساعات ذكر كان كتودو أي تخيلني خا سلذي بقى إذا خلوك قال كده نزي تأتو بيت كريستيان نزمنات እንዳገልገሉ እንደዚህ ነበሩሉ ቤተክርስቲያን ካብ ግዜ በዝሒ እንዳተለማመድካ ምስ መጻኻ እንዳጸናሕካ ምስ መጻኻ መቸስ ምግጋይ ይመጽእ ስለ እንድሕር ተለማመድካዮ እኮ ንምሳሌ ቤተክርስቲያን ዘይመጽእ ዘይፈልጥ ፍሪሕ ኢሉ መጻናታ ቤተክርስቲያን ኩሉ ግዜ ብዚያ ነበር ግን ከምዛ ናይ ገዝኡ ሳሎን ኮይና እትራዮ ወደ ቆደ ክብለላ ማለት ብድፍረት ይመላለስ ወይን ከዓ ክንዴ ነገራት ኣሎ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም እምበኣር በቲ ግዜ ዘኹም ዝሎም ምድራእናዮ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ኣብዑርን ኣባጊዕን كشطو كم خا شرف كشرارفون يوم ترى يوم سلزي إذا خا المجاهر مخنيات على من بعد لما تكون بزجرهم تتبهلو أتاوي تبهيلو أتاوي خركب تبهيلو مثالي إذا جاء أقال أنت جبرنا يو أتاوي يركبنيو سلزي أبز قطر كريستيان تقول إذا جاءن إذا جاء للمتأسف ما بقى قمتيو إذا جاء للمتأسف ما بقى خيبيو سلزي أتاوي خنركبني تبهيلو تبى تجر اللي أي أقطر كريستيان كوينة إذا جاء إذا جن نجيابير إذا بزي 5 عتاوي نجيابير أي حقوسون نجيابير أقيون أمبر بزي جبّا نبيت كريستيان أتاو خنجبرو دب هالنجار كله أي تكمنيو بزي جبّا أقل قلوت ونبيت كريستيان أتاو كوي نبيت كريستيان تقم كوي بزي جبرنا كون نجيابير أتاو كونكو بزي جبّا أمبر بزي جبّا أتاو خنجبر ثانكا لك خمسم بتجبرها برو دسوقهم كبيت مقدس دوسهم لك خم ومعدتيو سلزي بزي جبّا نبيت كريستيان ما بقى هنبو عشر كنبو زديو كله حاجز كنو خنكلنا بزجباء دعنبر بزجباء كم زي كونه مالتهم سلزي إنبار كم زخ جبر كله بتني بيت انتاي تناجرو نيرو أبى مزمور سسان شو منتن فقلي سسان تشعتن تايبل سسان شو عتن سان تشعتن تايبل اسمك أنا أتبيت كبل عني نايبيت كقناعات بلي عني نايبيت كقناعات أكاس إلني نايبيت كقناعات هو يخني يبل سلزي إذن تايو نزي أقدمو داويت بمزمور بتنبيت تزاري بالنير نزام عالت زيا تزاري بالنير إذا خمس وين كان ببيت كريستيان زجبر بتاشع معت تجبرت رأي كونين ببجزيو أبيت كريستيان زي جبوه جبار كله نجزي أفير كم زقطعه نجزي أفير كم زقنقه نجزي أفير كم زحرقه كن فلت جبارنا المسادير بتاس عتتيا أو عرن أواجعن شيطان رجابيت شيطان مشرف تقع أشرفهم إذا جا جيرم من بيتهم قدس بيتحبي إذا جاي تكبروا إلو خمسة وصم نتا ساعات زيادة لهم بدحري إذا جبر كتقارج إذا فلتيه كل جزء أبيت كريستيان زي جبر كله كل جزء نجابيهر دقت خمسة هنا كم ذكروا يجبرنا سلذي إنبار اسمه قناعات سلذي قناعات حجوا من قناعات سلذي نجابيهر كي قن ديو اختبرت خليهم حكي جابيهر قن ديو جابيهر قن ديو يقن أول يقن إنبار يقن أبي زعات نعرف سنة 34 تايبل كنا أملاخ أنا كنا أملاخ يبل إجابير كنا يو إجابير كنا بأملاخ النتو بسلطانو يقن إجابير
ስለዚህ እምበኣር እቲ ቤቱ እሱ ጥራይ ክምለ ከሎ እሱ ጥራይ ክምስገን ደሎ ዝግብኦ ቦታ ዕዳጋ ኮይኑ ክሪኦ ከሎ እግዚአብሔር ኣቕኒዕዎን እግዚአብሔር ኣቆጢዕዎ ማለት እዩ ስለዚ ቀና ኣምላኽ እግዚአብሔር ገዲፉ ናብ ጠንቋል እንድሕር ከይዱ እግዚአብሔር የቕንኦ እግዚአብሔር ገዲፉ ኣምላኽ ገዲፉ ሃይማኖት እንተቀየረን እግዚአብሔር የቕንኦ የቕንኦ ስለዚ ኣነ ቀናይ ኣምላኽ ኢሉ ባዕሉ ተዛረቦ ኣምላኽ እዩ መኒ ስለዚ በዚ እምበኣር እስመ ቅንዓተ ቤት ከበላኒ ናይ ቤትካ ቅንዓት በሊዕኒ ኣቃፅዕልኒ ዝብል እዚ ትንቢት ተዛሪቡ ነበረ በቲ ትንቢት መሰረት ደቂ መዛሙርቱ እምበኣር ነዚኣ ነቶም ካብኡ ምስ ኣውፅኦም ነቶም ኣብዕር ናባጊዕን ረጋቢትኒ ዘሽርፉን ኩሉ ምስ ኣውፅኦም እዚኣ ዘኪሮማ እስመ ቅንዓተ ቤትከ ናይ ቤትካ ቅንዓት በሊዕኒ ዝብል ለካ ፅሑፍ ለካ እሱ ዝፍፀም ደሎ ኢሎም ተረዲእዎም ኩሉ እግዚኣብሔር ስለ ዝገለፀሎም ማኒ እምበኣር በዚ መዓልቲ እዚ እግዚኣብሔር ቤተ መቅደሱ ዘኽበረሉ ኣምላኽ እዩ ኩሉ ክብርቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያኑ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤተ መቅደስ ዘይግባእ ከይግበር ኩሉ ግዜ ነታ ሽዑ ጥራይ መዓልቲ ጥራይ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከምዚ ይግበርኒ ከምዚ ይግበርኒ ከምዚ ይግበርኒ ንብለኩም ሓቀይ ከምዚ ይግበርኒ ንብለኩም እንታይ እዩ ከምዚ እንታይ ሽሙ ወንካ ከምዚ ኣብዚ ሓደ ቤተ ክርስቲያናት ናይዞም ቸርችታት ክትኸይዱ መኒ እቲ ቸርች ክፅብቕ መቸስ ካልእ ነገር ክትሪኦ ከለኻ መቅደስ ኣይፍለጥ ምንታይ ይፍለጥ ብሳእኖም ድዋዕ ብሎ ከይድዎም መርሓቃቱ ማለት ሓንቲ ኣይተጋገየን ምክንያቱ እንታይ ኣለዎ ታወት የብሉና ታወት እንድሕር ዘይብሉ ተኸድዎ እንታይ ኣዳራሽ እዩ ስለዚ ንሕና ግን ሳእኖ ከማውፅኡ ከም ዝግበሩ ኣብዚ ደይግባእ ኣይትግበሩ ብንፅህና ኮንኩም እተው ብቅድስና ኮንኩም እተው ብቂም ኮንኩም ኣይትእተው እንብሎ ኩሉ ሕግን ስርዓትን ኣዚዝና ልክዕ ከምቲ ዕዳጋ ዝገበርዎ እሞ ዝተነቕፉ ዝተሰጉ ከምኡ ንኸይንስጎግ ኢና ንቤተ መቅደስ ሕጊ ስርዓት ሓሊና ክንከይድ እንገብር ስለዚ እምበኣር በዚ መዓልቲ ንቤተ መቅደስ ምንም እንኳን መጀመርያ ኣብ ሰማይ ብድሕሪኡ ኸ ኣብ ምድሪ ዝመስረታን ዝሰረራን እግዚኣብሔር ዝመስረታ እኳ እንተኾነት እግዚአብሔር እንደገና ከዓ ባዕሉ ከዓ በዚ መዓልቲ ከዓ ክቡርነታ ክቡር ቤተክርስቲያን ምዃኑ ዝሰጎጎላ ወይን ከዓ ደፅረያ ዝገበረላ እንታይ ሽሙ ኣብ ተኣምራት ዝገበረላ እያ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ቤቱ ክድፈር ከሎ ኣብ ቤቱ ዘይግበር ክግበር ከሎ ከም ዘይሕጉሶ በዚ ክንርዳእ ኣለና እንታይ ኣለዎ ድበሃል ብዙሕ ግዜ እንታይ ኣለዎ እንዲሁ ብዙሕ ግዜ ናይ ዘመንና ስልጣኔ እንታይ ኣለዎ ሞት ኣለዎ እንታይ ኣለዎ ቅፅዓት ኣለዎ እንታይ ከዲ ኣለዎ እንድሕር ዘይግባእ ጌርካ እንታይ ኣለዎ በእንታይ ኣለዎ ሞት ኣለዎ ቅፅዓት ኣለዎ ስለዚ እንታይ ኣለዎ ብዙሕ ግዜ ኩሉ ደጥፈ እንታይ ኣለዎ ትብል ቃል በእውነት ኣብ ማሕድ ነገር እዚኣስ ከምዚኣ ትግበር ግን እንታይ ኣለዎ ይትበሉ ቅፅዓት ኣለዎ ሞት ኣለዎ ስለዚ እንታይ ኣለዎ ድበሃል ከይነሓስቦ ስለዚ ሕጂ ስርዓት ቤተክርስትያንና እንታይ ይብለና ሕግና እንታይ ይብለና ሕጊ ተኸቲልና ድኣምር ንገብር ድኣምሪ ዘይግባእ ቤተክርስትያንና ካብ እዚ ኣይግባእን ክትብል ከላ መፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ገርያ ስለዚ ብቦታትና እናተመራሕና እቲ ዘይግባእ ኣይግባእ ክንብለኩም ኢና እቲ ዝግባእ ከዓ ዝግባእ ክንብለኩም ኢና ስለዚ እምበኣር እግዚኣብሔር ቤተ መቅደስ እግዚኣብሔር ስለ ዘኽበሮ ክቡር ስለ ዝኾነ እዩ ስኢሉ ዘይረኣዮ ዘኽበሮ ኣብ ካብ ማቴዎስ ወንጌል እስካዕ ራእይ ዮሃንስ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉምቲ ዝወሰደ የለን ሓንቲ ስጉምቲ ገይሩ ከምዚኣ ገይሩ ተቆጢዑ ከምዚ ገይሩ ኣይብልኒ እዩ እዚ ኩሉ እንተሰጎግዎ ይስጎግ እንተተቐበልዎ ይቕበልዎ እዚ ኩሉ ከኣስርዎ እዚ ኩሉ ክበሃል ከሎ ስጉምቲ ኣይወሰደን ክርስቶስ ብቤተ መቅደሱ ግን እንታይ ገይሩ ስጉምቲ ወሲዱ ማለት እዩ ቤተ መቅደሱ ስጉምቲ ወሲዱ እምበር ኣብ ካልእ እሲ ርእዩ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብዚ ኣባ ክርስቶስ ከም ዝገሩ ዝበሃል የላን ምክንያቱ ንምሕረት ስለ ዝመፀ ንምሕረትኒ ንትምህርትን ስለ ዝመፀ ስጉምቲ ኣይወሰደን ኣብ ቤተ መቅደሱ ኣብዛ ቤተ መቅደሱ ጥራይ ኢና ንሪኣታ ስጉምቲ ዝወሰዳ ክርስቶስ ኣብዚኣ ግን ብቤተ መቅደሱ ብሸለልትነት ኣይረኣያን ማለት እዩ ስለዚ ቤተ መቅደስ ክቡር ስለ ዝኾነ ነቲ እግዚኣብሔር ዘኽበሮ ክነኽብሮ ኣለና እንተኽበርናዮ የኽብረና እንተሕሰርናዮ ይሕስረና ብኸመይ ኢና ክነኽብሮ ብትሕትና ብትዕቢት ዘይኮነስ ብትሕትና ብቂም ዘይኮነስ ብፍቕሪ ብፅልእ ዘይኮነስ ብፍቕሪ ኮይና ክንመፅኦ ንቤተ ክርስቲያን ይግባአና በዚ ከምዚ ጥራይ ንሕና ዝመስለና ወይን ከዓ መዓስ ዕዳጋ መዓስ ኣብዕር ሒዝና ይመፀና ኣባጊዕ ሒዝና ይመፀና ረጋቢት ሒዝና ይመፀና መሸረፍቲ ሒዝና ይመፀና ክንብል ንኽእል ኢና እዋ እቲ ኣብ ልብና ዘሎ ዝሽረፍ ነገር ክንደይ ኮ ሸርፊ ካብ ኣብዕር ዝገጅፍ ካብ ኣባጊዕ ዝበዝሕ ካብ ረጋቢት እንታሽም ዝበዝሕ ኣብ ልብና ክንደይ ነገር ሒዝና ድሕሪ መፂና ሸቐጥ ጌርና የለና ማለት እዩ ስለዚ ግዴታ ኣብዕር ሒዝካ ምምፃእ ኣባጊዕ ሒዝካ ምምፃእ ከምዘይኮነ ወራ ሓደ ግዜ ተሰሚዐ ኣነ ይረኣኹን እምበር ኣብ ዝቕጥር ቤተክርስትያን ሸቐጥ ግበር ሰሚዐ ኣለኹ ሓቂ ድዩ ሸቐጥ ግበር እዩ ዋ እዚኣ ሓጢኣት እያ ርሕቕ ኢልኩም ናብ ፅርግያኹም ክኢሉ ሰብ ሸቃጦ ተለኹም ናብ ፅርግያኹም ክኢዱ ናብቲ ቦታ ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ እንዳተዛረበ ኣብዚ ቅልጡር ቤተክርስትያን ሽቀጥ ሰሚዐ ኣለኹ ሓደ እዚ ነገር ኣለኹ ኣነ እዚኣ መልእኽቲ እየ ተሓልፍ ኣለኹ እግዚኣብሔር ብነቢያቱ ብሃዋርያቱ
بصدق مسمايتاتو إذا قال زيادة تحالف مبري إخوانير تساوقوا وكا تصارفوا خيركم تاش مغرا أي بلن إخوانير ملقتنا تحالف لنا وقدرت كريستيان نقدا يقبعني حجون تخونه سلازي بتجزيت حليفة رأي كونن سلازي نحن نبدلنا نايلبي قبل بدل وقفات تنقل صلئي شارع كل نجار من عقد كبار كان نجار زي رسلخ على نحتيات علاقانديو وربع أكل كأم بركم تناتهم ده أمبركا شقط حس كاب مصع الليل مو تشقط العلوة إن بتلكم السوق هجون تاجمد على السوق بجمد يحق يجري يوم حقت بهله هجون تاجمدو حصار ده عبد الله خلنا يجري في السوق سلزي بيت كريستيان بيت أملاخيو السوق رايز مسجن الله السوق رايز قدس الله السوق رايز بينه بيت منقصتو إذا بيته نتو السوق مسجن الله السوق من الخلاط رايح كالئ مالئ يلان جزع مزع إلى نفسها سلزي بقر إخوانير أب إسحاق 66 فقد حدا سماي زفانه مدر مرقص أجرا يبل እግዚአብሔር سماي زفانه مدر مرقص أجرا سماي زفانه مدر مرقص أجرا سلذي أبزل بيت المقدس أما أخلكم كنبر مقدس رح لي مسانا خنبر كيو مسانا خنبر كيو أنا خطعمنا كيو مسانا خنبر هذا خنرخوا كيو أبز እግዚአብሔር بيت المقدس سريح لنا مني سلذي أب سماي زلا بيت المقدس زياء تاسميت بيت المقدس زياء سلازي إذا سمعت مثل مقدس كا مدراوي تاي كونتن بشالان رأي كونتن بهمس عن الكعة بقولن الكعة كونتني صقعينا خير زلنا سلازي صقع أبو زحيو نعنا من تنازل هذا سلازو هنا كنا خبرة علنا مني እግዚአብሔር أو كل مسجن أو سماي بألاف ملائكة مسجن أم مدرخة أبيت المقدس أو كل تبصرتاتو مسجن እግዚአብሔር مو እግዚአብሔር نحن مسجن يبقى عنا እግዚአብሔር إمبار أب وريد زعات مرافة سلاسان سلستن شوعتن تايل እግዚአብሔር ንመሰኽ እዘዞ ከሎ ካብ ሰማይ እታ ድንኳን በዓል መሲሕ ግዜ እታ ድንኳን ካብቲ ሰፈር ኣርሕቕ ኣቢሎም ይቕምጥዋ ነይሮም እቲ ሰፈር ኣብቲ ካብቲ ሰፈር ንንፅህና ንቅድስና ካብቲ ሰፈር ኣርሕቕ ኣቢሎም ይቕምጥዋ ነይሮም ነታ ድንኳን ስለዚ ንምሳሌ ኣብ ዓድና ኣብ ከተማ እዩ ብገዛውቲ ተኸቢቡ ገዛ ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ቤተ መቅደስ እምበሪ ኣብ ገጠር ርሕቕ እያ ካብቲ ዓዲ ሓቀይ كابت عدين يشي فيلي أبتجزاوتن أما قلت لي تكريستيان سي ما أخذ جراوت في اللي قالوا جراوت جراتات اللوا بتجزيها موسيقى نتاتاوت كا نتادون كا كابت هزبي في اللي أبيل زقمت عنيروك أبوتاتنا نزقمت أخلو أما أخذ جزاوت اللي قمت أنا تاوت لك تتحج المسألة حق حجهم سلسلة خديهم سلازي اتي دون كان كابت هزبي رحق إلى سنبر كله إن جناها دمنا كل جزء في اللي نيرو بنا تزي أجر بقالو كي أمراض دري أميرو كل جزء دمنا الله في أنت أفتادون كان دمنا أير حقني هجى እግዚአብሔር ቃሉ ንሙሴ ከተሓለፍ ከሎ ግን ልክ ከም ዓንዲ ካብ ሰማይ ጀሚሩ ስጋዕታ ድንኳን ከም ዝገሩ ዝተተኸለ ድንኳን ማለት ዝተተኸለ ዓንዲ ደመና ናይ ዓንዲ ደመና ይትከል ነይሩ ስለዚ እግዚአብሔር ዓንዲ ደመና ናብቲ ድንኳን ክዝርግሕ ከሎ ሙሴ ከዓ ተጓዩ ይኸይድ ናይ እግዚአብሔር መልእኽቲ ክቕበል ማለት እዩ ህዝቡ ከዓ ወፂኦም ይሪኡ ነይሮም እግዚአብሔር ቃሉ ልእኽ ኣሎ ሙሴ ኸደ እታ ዓንዲ ደመና ኩሉ ይሪኢ ኣሎ ሙሴና أخيت كله خارج له أفلق يوخين كله يرى خمس يرى ده سايبني وأبز جبرنا أبز منا خمسة جبرنا خازي أبير دس مره سلسلة جريلنا خاينا قديت عين نازير عين الأمبر بمحراتك وبزرن جبرنا لو دي جبرنا نجريلن قديت عند لما نازير أنا يكونن كندي زي جبرنا نجرن مسكنا نعيب صحيح حكاي لمنا يسمعنا عندي كذا جبرنا عندي كذا جبرنا كاب أتم لعلم برجرلنا تسق إلى خم دحن لعلي نعتم زي تجبر مبرن عنا تجرلنا حكايش نعتم دم مناري أمي الناس كن نحن نبر كاتم نودس مبري نحن نبر در عني مبري ولد أمس كل تسق إلى رنا بأكاري نايو دمنا ديكون نسيب أكال مبري نحنا سجانا لي بسري نايو سلازم زي أفيرز جبرلنا أبدا منا بدمنا مسمني ده زرقة خلا مسيا خير ما ملقطو نمي نقرأ مسيا خا ناب حزبي جاهر كم زي لنا لو كم زي جبر كم زي ملقطو يتحالف نيرم سلازم إتا كاب جبسني يروساليم من قد سامنت زي تملء 4 عامات نيم تقع جمّا أبزع خدون أبزع عندهم سلازي اتدمنا كابتا دون كان دحلال قص هبيلو انت يقولوا شعو እግዚአብሔር كوعزو خم دره تقعزي يقولون مسي يقعزو اتا ابتخيلون كانت عند حره تخيل ابيلما እንደገና ካታደመና ትመጽ እግዚአብሔር ተጓዓዚት ቤተ መቅደስ يوم ተንቀሳቀሲት ቤተ መቅደስ ሕጆም ይጓዓዙ ነይሮም 40 ዓመት ሙሉእ ማለት እዩ ስጋ ኢየሩሳሌም ዳአቶ ኢየሩሳሌም ሰዓቱ ወይስ ጋዕቲ ሰሎሞን ቤተ መቅደስ ዝሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ቤተ መቅደስ ክንዲ ዝኣክል እግዚአብሔር ዘኽበረ እዩ ኣብ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ኣብ ብዙሕ ቦታታት
ስለ ቤተ መቅደስ ብጣዕሚ ክብሪ ከም ዘለዎ ክገልጾ ከሎ ናይ ሓቂ ደስ ዝብል እዩ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 እንትኾነን ቤተይ ቤት ጸሎት ይበሃል እንዳበለ እግዚአብሔር ቤቱ ኣኽቢርዎ እዩ እግዚአብሔር ስለዚ እምበር ቤተ መቅደስ ዝደፈሩ እዞም ቤተ መቅደስ ዝደፈሩ እዞም ብገመድ ዝተሰጉ ኣብዕርን ኣባጊዕን ረጋቢትን ሒዞም ዝነበሩ ጥራይ ኣይኮኑን ብዙሓት እዮም ካልእ ብድሕሪኡ ብዙሓት ቤተ መቅደስ ዝደፈሩ ብዙሓት እዮም ምስ ደፈሩ ከዓ ብዙሓት ከዓ ተቐፂዖም እዮም ስለዚ ኣብ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 16 17 ኣብ ቤተ መቅደስ ክንዓጥን ኢና ዓጠና ኣሮንን ደቁን ጥራይ እዮም ዝዓጥኑ ኣብ ቤተ መቅደስ እዚስ ባዕልና ብገዛእ ዝሰራሕናዮ ባዕልና ንሕና ክንዓጥን ኢና ዝበሉ ጠፊኦም እዮም ብሓዊ ተቃፂሎም ገሊኦም መሬት ፍሒጥዎም ተቐፂዖም እዮም ከምኡ እውን ኣብ መጽሓፈ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 2 ተራሪእናዮ 22 ተራሪእናዮ ብቤቱ እግዚአብሔር ከም ተቆጣዐ ንሪኦ ምክንያቱ ሌዊ ዝበሃል ካህን ነይሩ እቲ ካህን ከዓ ክልተ ደቁ ኣፍኒንን ፊንሃስ ነይሮም ስለዚ ንቤተ መቅደስ ከገልግልዋ ከሎ ብዘይ ግቡእ የገልግልዋ ነይሮም ይዳፈሩ ነይሮም ከም ዘለናዮ ብዙሕ ምልምማድ ድሕር መፅዩ ዲያቆን ይለማመድ ቀሺ ይለማመድ ፈዚ ይለማመድ ምእመኑ ካኑ ኩላና ኢና ንለማመድ እግዚአብሔር ይቀርበለና بونت حق تحتلنا المصيان وترسم بفريها እግዚአብሔር المصيا ወደኽ እንዳልና አይኮናን ወይን ከዓ ክንረአ አይኮናን መርአይ ተኾይኑ ፈቃዳ መርዓን ካለ ንረአላ ኣብዚ ግን እግዚአብሔር ኃጢአተኛ ይቀርበለለይ በደለኛ ይቀርበለለይ ወይን ከዓ እንልምኖ እንተ ልመናና እንቀርበለላ አንበር ኣብዚ በኻልእ ነገር እንትን ብሎ ክንኸውን የብሉን ስለዚ እዚኣቶም እግዚአብሔር እንታይሉ ካባይሲ ንደቅኻ ፈቲኻ ኢልዎ እግዚአብሔር ንመን ንኤሊ ወንኤሊ ካባይሲ ንደቅኻ ፈቲኻ እንታይ ማለት እዚ ደቁ ክብድሉ ከለው ይፈልጥ ነይሩ ግደፉን ኢልዎም ምንባል ግን ግደፉ ጥራይ እኹል ኣይነበረን ካብ ስራሕ ክእግዶም ነይሩ ኣያገዶምኒ ስለዚ እግዚአብሔር ካባይሲ ንደቅኻ ፈቲኻ እታ ቤት ኣምላኽ ስለተደፍረት ስለዚ እግዚአብሔር ግን ክልቲኦም ደቁ ብሓንሳብ ክሞቱ ኮይኖም ከምኡውን ብናይ ደቁ ስንባደ ከዓ እሱውን መይቱ ኩሎም ኸይዶም ማለት እዩ ስለዚ ንቤተ እግዚአብሔር ዘይኽበሩ ከምዚ ተቐፂዖም እዮም ንቤተ እግዚአብሔር ዘኽበሩ ከዓ ኩሎም ከዓ ክንደይ ከቢሮም እዮም ስለዚ ምስቶም ንቤት እግዚአብሔር ዘኽበሩ ከም በዓል ዳዊት እንተኽቢርና ከዓ ክንከብር ኢና መኒ ቤተ ኣምላኽ ንኽንኽብር እግዚአብሔር ይሓግዘና እግዚአብሔር በመዓልቲ ዳዊት እንታይ ብል መቅደስ ኩሉ ኣብ ቤተ መቅደሱ በመዓልቲ ፀበባ ይስማዓኻ ኣምላኽ ያዕቆብ ልዕል የብልካ ካብ መቅደሱ ረድኤት ይስደልካ ይብል ስለዚ እግዚአብሔር ቤተ መቅደሱ በረኸት ኣለዎ መኒ ካብ ቤተ መቅደሱ ረድኤት ይልኣኸልካሉ መኒ ኣብ ቤተ መቅደሱ በረኸት ኣሎ ዳዊት ክንደይ ንቤተ መቅደስ ክብሪ ዘለዎ እንታይ ይብል 1000 ዓመት ኣምጣሽም ካብ ምቕማጥ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ እግዚአብሔር ቤት ምቕማጥ ተሓይሽ እንዳበለ ንቤተ እግዚአብሔር ዓብ ክብሪ ኣለዎ መኒ ከምኡ ኢና ንሕና ከዓ 6 መዓልቲ ሓሊፈን 7 መዓልቲ እስካዕ ትመፅእ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እስካዕ ንመፅእ እንሕጎስ ኣለና ገለና ከዓ ዋይ ሰንበት መፅኡ ክኸይድ ዶ ክተርፍ ዶ እንታይ ዶስ እንታይ ደልና ጨው ደብለና ካለና ሓቀይ ቀጨውጨው እንዳለ ሽዑ በልክ ድቅስ ንሽተይ በኣገራት ድቀስ በቃ እሱ ከዓ ነቲ ኮበርታ ድውስኽ ካሎ ሓቀይ በኣገሩ የተርፍ ኣይ ሓስብያ ይነረረ ደኸይመዶ ቢዚ ቀይነደ ክመልካ እንዳልካ ስለዚ ከም እግዚአብሔር ሓንቲ 1000 ዓመት ኣብ ካልካ ምንባርሳ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ እግዚአብሔር ቤት ስለዚ 6 መዓልቲ ካብ እግዚአብሔር ቤት ካብ ቤቱ ተፈሊና ቀሊና ኣብ 7 መዓልቲ ኣብ እግዚአብሔር ቤት መፂና ክንነብር ዓብ ፀጋ እዩ እስኪ ናይ ዳዊት ልቢ ይሃበና እግዚአብሔር ስለዚ ቤቱ ዘፍቱ ናይ እግዚአብሔር ናይ ዳዊት ልቢ ይሃበና ስለዚ እግዚአብሔር እምበር ነዚ ኩሉ ከምዚ እንድሕር ጌርና ደቂ ዳዊት ክንኮይንና ብዙሕ ግዜ እንኳንስ ቤተ መቅደሱ ጥራይ ዘይኮነ ታቦቱ ጥራይ ዘይኮነሲ እዚ ብዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ዘሎ መገልገሊ ኩሉ ክብሪ ኣለዎ ዋጋ ኣለዎ ምስ ኣለኹም ዶ እዚ ኩሉ ንዋየ ቅዱሳቱ ኣብ ቤተ መቅደስ ዘሎ ኩሉ ዋጋ ኣለዎ ኩሉ ቅዱስ እዩ በቲ ቤተ መቅደስ ተቐድሽ እዩ ኣብ ቤተ መቅደስ ምስ ኣተወ ኣብ ደገ ካብ ማንም ተዓዲጉ ይመፅእ ማንም ይስራሓዮ ንምሳሌ ማንም ቀጥቃጥ የቅጥቅጦ ማንም ስራሓዮ ኣብዚ ምስ መፀግ እንታይ ኮይኑሎ ተቀድሽሎ እቲ ክዳውንቲ ኣልባሳት ኩሉ መን ሰፊዎ ኣማንዲ ኣማንዲ እቲ ኩሉ ንኣገልግሎት መፅ ኣብዚ ኣማንዲ ዘይ ኣማኒ ብዘይገድስ ኣብዚ ምስ መፀግን ጸሎት ትገብረሉ ቤተ ክርስቲያን ቅባ ቅዱስ ተቆቦ ቅዱስ ይኸውን ምሳሌኹም ዶ ቅዱስ እዩ ኣይኮነን እቲ ቤተ መቅደስ ጥራይ እቲ ቤተ ክርስቲያን ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ንዋየ ቅዱሳትን ኩሉ ቅዱስ እዩ ክንደይ ታቦታት ኣሎ ታቦታት ዶ መጽሓፍቲ ዶ መሳቕል ዶ ኣልባሳት ኣኽሊላት ዶ ፅንሃ ሙዳይ ምጽኣት ዶ መሰበ ወርቂ ዶ ጻሕሊ ዶ ማሕፈት ዶ ጽዋዕ ዕርፈ መስቀል ኣውዲ ንብትራ ኩስኩስቲ ቃልኣዋዲ ደወል ቀንዲል ሙዳይ ምጽዋት ጉልላት መጥቅዕ ነጋሪት እንዳተባሃለ እዚ ኩሉ ኣገልግሎት ኣብ እግዚአብሔር ኣብዚ ተቐሚጡሎ እዚ ኩሉ ኣገልግሎት እዚ ቅዱስ እዩ ብሩኽ እዩ ተቐዲሽ እዩ ምክንያቱ ኣብ እንታይ ሞ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ
23 سي انتايلو كريستوس دمهرلو بتي بمسوي زمحل دحانيو بتي اتنتاش مدن تاشمو اتم عورات مسوي عندي ندخلو مقدس انزي نخلو قدسو بالمني ابز مسيسي نتنوا قدسات قدسو نعناوي نقدسنا مقدس قدسي نعنا خا قدسنا مقدس يمني صقو بزحو سلازي ايكونن كم تقدم زلنايو بيت المقدس دفرو كم تقص عرينا لنا نوا قدسات دفرو خا ابتن بيت دانيال مراف 5 فقد 11 اتبلطا صور دبال بتنايو قدسات غرو سلازبلعه انتاي تأمرات كم تقصعه رينا لنا كي قفعنا نو هنا اتو غزي اكلونا سلازي سي بحصير سي ايكون اندن بيت المقدس سي بنت نتنوا قدسات እንኳን ዝደፈረ መቅጣዕቲ ኣለዎመኒ ንኹሉ ከይንቅፃዕ ፈሪሃ እግዚአብሔር ከልወና ዳምበር ደፋራት ክንከውን አይገባአናን እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ነዚ ሁሉ ዘኽበሮ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር አኽቢሩ ወኽንል ከለና ካብ መጀመርያ ጀመሪዩ ምስተወልደ በርብዓ መዓልቲ ዊን ናብ ቤተ መቅደስ ከም ዝኸደ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 23 ናብ ቤተ መቅደስ ከይድዋይ ቤተ ከይድዋይ ዳሕራይ ኣሟለ ስፈትኸ ኣብ መቅደስ ኮይኑ ምሄርላ ሰቢኽላ ኩሉ ገይርላ ቤተ መቅደስ ኣብ መቅደስ ኮይኑ በዘመነ ኦሪት ዝነበረት ካብ ዘመነ ኦሪት ዳኣትም ጻምበሪ እንደገና በዘመነ ሐዲስ ኪዳን ከዓ ክርስቶስ ኣብ ቤተ መቅደስ ኮይኑ ምሄርልዩ ሰቢኽልዩ ኣዲሕንልዩ ፈውሽልዩ ካብዚ ንላዕሊ ከዓ ንቤተ መቅደስ ከዓ እንታይ ገይርላ ተሰቂልላ ከዓ ቀደም ቤተ መቅደስ ክበሃል ከሎ መስቀል ኣይነበራን ክርስቶስ مستسقله ግን ቤተ መቅደስ ያ እንደገና ቀራንያ ስለዚ ንቤተ መቅደስ ሕጂ ቤተ መቅደስ እንታይ ኣለዋ ኣብ ላዕሊ መስቀል ኣለዋ ኣብ ውሽጣ መስቀል ኣለዋ ኩሉ ንዋየ ቅዱሳት መስቀል ዘይብላ ንዋየ ቅዱሳት ሓንቲ ነገር የብላን ስለዚ ክርስቶስ እንደገና በት ግዜት በት ናይ ቀደም ኣብ ዕርን ኣባጊዕን መስዋዕቲ ይቀርበላ ነይሩ ሕጂ ግን መስዋዕቱ መን ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕቱ ተሰውኢላ መስዋዕቲና ክርስቶስ ይቀርበላ ስለዚ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ያ ከይዳ ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው ስለዚ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ከም ተስደኽበራ ንኽነኽበራ እግዚአብሔር ንዓናኻ ዓቕምን ሓይልን ይሃበና እግዚአብሔር ስለዚ ከምቶም ደኽበሩ ክነኽብሮሞ ክብሪ ክንረክብ ከምቶም ዝተባረኹ ክንባረኽ እግዚአብሔር ይሓግዘና ስለዚ ብዘመነ ኦሪት መቅደስ ተባሂላ ጥራይ ትፅዋዕ ነይራ ሕጂ ግን ቤተ ክርስቲያን ተፅዋዕ ንምንታይ ቤተ መቅደስ ጥራይ ትፅዋዕ ነይሩ ሕጂ ግን እንታይ ትበሃል ቤተ ክርስቲያን ክንኮልና ቤተ መቅደስ ተሪፈ ድዩ ቤተ መቅደስ ኣብ ውሽጡ ኣሎ በምንታይ ትፅዋዕ ግን ቤተ ክርስቲያን ስለምንታይ ቤተ ክርስቲያን ኢሉ ፅዋዕ ክርስቶስ ስለተሰቕለላ ኣብ ቅዱስ ያሬድ ዘበንቲ ሃለ ቤተ ክርስቲያን ተፀፋዐከ በውስተ አውደ ምንት ቤተ ክርስቲያን ተሰቂልካ ምንት ቤተ ክርስቲያን መይትካ ቤተ ክርስቲያን ማለትካ ንሕና ኢና እዛ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ንሕና ቤተ ክርስቲያን ኢና ስለዚ ንሕና ቤተ መቅደስ ብለና እታ ህንፃ ቤተ መቅደስካ ቤተ መቅደስ ያ ኩሉ ንሕና ውን ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ከም ዝኾና ይናገረና ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚ ምክንያቱ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ስለተሰቕለላ መስቀል ኣብ ርእሳ ኣብ መስቀል ኩሉ ኣለዋ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ስለተሰቕለላ ቤተ ክርስቲያን ተባሂላ ትፅዋዕ እምበር ቤተ መቅደስ ጥራይ ይኮነን ፅዋዕ ቤተ ክርስቲያን ቤተ መቅደስስ ቤተ ክርስቲያን ምስኣትካ ኢኻ እትረኽቦ ብላዕሊ ግን እዛ ቤተ መቅደስ እዚኣ ኣይንብላና እንታይ ኣለና ንብላ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ኢና ንብላ ምክንያቱ ኣብ ውሽጣ መስቀላ ማዕድናነት መስቀላ ኣለዋ ጉላታ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ኢና ቤተ ክርስቲያን ናሃለብ እዚኣ ንብላ እምበሪ ቤተ መቅደስ ናሃለብ እዚኣ ቤተ መቅደስ ንረኽቦ ቤተ ክርስቲያን ምስ ረኸብና ኣብ ውሽጢ እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ስለዚ ብዘመነ ኦሪት ግን ቤተ መቅደስ ቤተ መቅደስ ተባሂሉ ይፅዋዕ ነይሩ ሕጂ ግን ቤተ ክርስቲያን ተባሂላ እያ ፅዋዕ ስለዚ ስለምንታይ ብደም ክርስቶስ ስለዝተመስረተት እያ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 28 ብደሙ ዘጥርያ ቤተ ክርስቲያን ኢና ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ብደሙ ስለዝተጠርየት ቤተ ክርስቲያን ብደም ክርስቶስ ስለዝተጠርየት ክብርትን ዓባይን ያመኒ እግዚአብሔር ንዓ ዝሃበና ስሙ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ይብል መቅደስ ኣምላኽ ምስ ጣዖት እንታይ ስምማዕ ኣለዎ ይብል ስለዚ ቤተ ኣምላኽ ምስኡ ጣዖትኒ ታወትኒ ፈልዮም ዘይፈልጡ ኣብ ዘመንና ሽሞም ክርስቲያን ኣለዎ ስለዚ ጣዖት እዩ ታወት ግን እግዚአብሔር ዝሃበና እዩ መቅደስ ግን እግዚአብሔር ሰሪሑ ዝሃበና እዩ መኒ ፈሊና ክንፈልጦ ይግባአና ስለዚ ቤተ መቅደስ ሕያው ኣምላኽ ልብና ከዓ ንሕና ከዓ ቤተ መቅደስ ሕያው ኣምላኽ ይኹም ኢልና ስለዚ ኣብቲ ቅፅሪ ቤተ ክርስቲያን ዕዳጋ ከም ዝገበርዎ ልብናዊን ቤተ መቅደስ ኣምላኽ መኒ ኣብ ልብና ከዓ ናይ ሓጢኣት ዕዳጋ ከይከውን ክንዲ ኣሎ ናይ ሓጢኣት ዕዳጋ ከይከውን ክንጥንቀቕ ኣለና እንታይ ናይ ሓጢኣት ዕዳጋ በዓል መን እዮም ከም ኣብዕር ትዕቢት ከም ባጊዕ ከም ተምታሽሙ ከዓ በብዓይነቱ ቂምን ፅልእን ኣሎ መኒ እዚ ኩሉ ክነርሕቕ ይግባአና ነዚ እንተርሒቕና እግዚአብሔር ይሕጉሰልና ስለዚ ንዑ ድሕጉስ ከዓ ንምግባር የብቃዓና ስለዚ ኣብ እግዚአብሔር ቤት መፂና
ከምቶም ትሰጉ ኮይኑ ስጎግ ከምቶም ተመስገኑ ክንምስገን ዳ እምበር ካብ ምስጓግ የድሕነና እግዚአብሔር። ስለዚ ቅጽር ቤተ ክርስቲያን ክቡር እዩ እሞ ክነኽብሮ ይግባአና። ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ብኩሉ ዝኸበረት እያ። በቲ ግዜት እንኳን ከምቲ ቅድም ዘለናዮ ናይ እንስሳት መስዋዕት እንዳተሰውዓላ ከሎ ክንዲ ዝኣክል ክብሪ ዝረኸበት ሕጂ ግዳ ክርስቶስ ተሰዊዕላ ክርስቶስ መይትላ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ፈተተላ ስለ ዝኾነ ካብ ክብሪ ናይ ክብሪ ደለዋ መኒ እንተኽበርናዮ ክብሪ ኢና ክንረክብ መኒ እግዚኣብሔር ንምኽባር የብቃዓና። ዳዊት እንታይ ኢሉ ኣብ መዝሙር 26 ፍቅዲ 4 ኣሃተስ ኣልኩዎ ለእግዚአብሔር ወጪያ ሃስስ ከመ እንብር ቤቶ ለእግዚአብሔር በኩሉ መዋዕለ ህይወት ይብል። ንእግዚአብሔር ሓንቲ ለሚነዮ ንዓ ከዓ ብተስፋ እጽበያ ኣለኹ እስኻ እንታይ እዩ ኣብ ቤቱ ንዝለዓለም ክነብር እያ ትብል መኒ እግዚአብሔር ናይ መወዳእታ ትምህርተይ እሳ ትኸውን ግን መዝሙር ስለ ዝፈቱ ክዝምራ እየ። ኣሃተስ ኣልክዎ ለእግዚአብሔር ወጪያ ሃስስ ኣሃተስ ኣልክዎ ለእግዚአብሔር ወጪያ ሃስስ ከመ እንብር ቤቶ ለእግዚአብሔር ከመ እንብር ቤቶ ለእግዚአብሔር በኩሉ መዋዕለ ሕይወትየ ከመ እንብር ቤቶ ለእግዚአብሔር ከመ እንብር ቤቶ ለእግዚአብሔር በኩሉ መዋዕለ ሕይወትየ ሓንቲ ለሚነዮ ለእግዚአብሔር ብተስፋ እጽበ ኣለኹ ሓንቲ ለሚነዮ ለእግዚአብሔር ብተስፋ እጽበ ኣለኹ ኣብ ቤቱ ክነብር ንእግዚአብሔር ኣብ ቤቱ ክነብር ንእግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ዘመን ሕይወተይ ኣብ ቤቱ ክነብር ንእግዚአብሔር ኣብ ቤቱ ክነብር ንእግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ዘመን ሕይወተይ። ቅዱስ ዳዊት እዩ ሓንቲ ንእግዚአብሔር ለሚነዮ ክንዲ ልመን መሊኡ እንትና ተተኹም እንታይ ደልየካ ተባሃልና ብዙሕ ምትመነና ብዙሕ ምለመና ንሱ ግን ንእግዚአብሔር ዝለመን እንታይ ኣብ ቤቱ ምንባር ቤቱ ከዓ እታ ምድራዊት ቤተ መቅደስ እንኮን እታ ሰማያዊት እንኮነ እታ ኣብ ምድሪ ዘላ ቤተ መቅደስ ምድራዊት ኣይኮነትን ሰማያዊታ ግን እታ ኣብ ምድሪ ዘላ ቤተ መቅደስን እታ ኣብ ሰማይ ዘላ መቅደስን መንግስተ ሰማያትን ኣብ ምንባር እየተመንዮ ኣብ ቤት ምንባር እዩ ዘለዎ ሓንቲ ንእግዚአብሔር ለሚንዮ እንዳልመኒ ንሕና ከዓ ልመናና እዚ ኸውን ኣለዎ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ቤትካ ኣይተውፅአና ካብ ቤትካ ኣይትርሕቐና ብፍቕርካ ሰሓበና ተፈላለየ ፈተና ናይ ዓለም ብዙሕ መኒ ካብ ገዛኻ ኣይትርሕቐና ካብ ገዛኻ ኣይትፍልየና እንበሎ እዚኣሲ ኣዴና እያ ምስ ተወለድና ክንጥመቕ ተጠሚቕና ምጥመቕና ኣብዚኣ መፅና ብክርስቶስ ክርስቲያን ኮይና መወዳእትና ከዓ ብሞት ክንፍለዉ ከለና በዚኣ ናይ ሰማይ መንገዲ ገርያ በዚኣ እግርና ከዓ ናብ ሰማይ ንኸዳ እመኒ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣይርሕቐና እግዚአብሔር ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሃንጩ ዳሃበና ኣምላኽ ስሙ ተመስገነ ይኹን። እግዚአብሔር ፅንኩም ስማዕኹም እግዚአብሔር ስማዕኹም እግዚአብሔር ይባርኽኩም እግዚአብሔር ምስኩላትና ይኹን።